ମୁଁ ଟିକେ କନଭରସେସନ୍ କରିବି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବି ବୁଝିପାରିଲ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଶିଖିବି ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରୋସେସ୍ ପସିବଲ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାଟିବୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଛି ଏଇଟା କାଟିଦେବ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଗୋଟେ କପଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କେ ଧରନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି କୌଣସି ଛୁଆ ହେଲା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ପର୍ସ୍ୟୁ କରନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ିଦିଏ ନା ଆଉ ପିଲା ପିଲା ହେବ ଛାଡ଼ ତୁମେ ତୁମ ବାଟା ଗୋଟେ ବାହାରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପର୍ସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ସ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ହାଉ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ହାଉ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ହାଉ ବହୁତ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଓଭର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ନେଗେଟିଭିଟି ସେମାନେ ଓଭରକମ୍ କରୁ ତାପରେ ଦେହ ଦେଖିକି ଚାଇଲ୍ଡ କାରଣ ତା ଡ୍ରିମ୍ଟା ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଆମେ ବଂଶକୁ ଆଗୁନା ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଦରକାର ନିଜେ ଚାଇଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ ସେଇପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଦେ ଆର୍ ଫଲୋଇଂ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ସବୁ ମିରାକେଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏସା ତେସା ଡାକ୍ତର ପୂଜା ଏସା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେ ଆର୍ ଫଲୋ ହଁ ନା ନାହିଁ ସବୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲା ସେ କାଳେ ଛାଡ଼ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଗଲା ଏ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଡ୍ରିମ୍ ଆମକୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ ଯଦି କ୍ଲିୟର୍ ହେବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ପୂଜା କର ଟୁକୁରା କିଛି ଖାଇଦିଅ ଭଗବାନ ଉପାସ କର ଏସା କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସିଧା ନହେଲା ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ନେଉଛୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଡ୍ରିମ୍ ଫୋକସ୍ ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବ ଯଦି ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ଉପାସ କରିହେବନି ଏ ମୋର ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନିବେଦନ କର ଇଏ ନ ବଳିଲେ ଚଳିବ ମୁଁ ଚାହୁଁ କାରଣ ଡ୍ରିମ୍ ହେଉନାହିଁ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ନାହିଁ ଏଇଟା 90 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ରଖୁଛ ନିଜେ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ରଖୁଛ କି ତା ଭାଇ ପାଇଁ ରଖୁଛି କି ଛୁଆ ପାଇଁ ରଖୁଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ତ ଡ୍ରିମ୍ଟା କେଉଁଠି ଅତି ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ରଖୁଛ ଡ୍ରିମ୍ ବହୁତ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ 45 ବର୍ଷ 98 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାହେଲେ କ'ଣ ଉପାସ କରିବ ନା ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ କରିହେବ ନା ସେ ଡ୍ରିମ୍ଟା ସେଇପାଇଁ ଆଲାଇଭ୍ ଜୀବନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ଡ୍ରିମ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପର୍ସ୍ୟୁ କରିବ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ପର୍ସ୍ୟୁ କଲାବେଳେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ଆଉ ଥିମ୍ ହେଲା ଏ ଥିମ୍ରେ ବ୍ଲେସିଂ ଆସେ ଆଉ ଏଥିରେ ଫଳ ଆସେ ମାନେ ମୋ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏଇଟା ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳ ହେଲା କି ନା ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରିକା ଯାଉଥାଉ ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ये ट्रांसफॉर्मेशन दुईटा जिन सब देखिए ମୁଁ ଗଥର କହୁଥିଲି ଲୁକ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ये दुईटा जिनिस आम कौन ट्रांसफर मुझे कौची रिप्रेजेंटेशन आम फिलिंग गुड बुझे ना जो चलुची आम फिलिंग गुड जो एक्सरसाइज कर आम फिलिंग गुड जो निद जाऊँगी आम फिलिंग गुड भल निद हो डेभलप कर ट्रांसफर्म हो लुक गुड कहवाई चाहूँ तो ये लुक गुड एंड फिल गुड पर ट्रांसफॉर्मेशन के आर ऊपर ही आम एंटरप्रेन्योरशिपटा हो चतुर्थ जिन मन रखिए आम माइंड दुईटा पार्ट अच्छे कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस बर्तमान तुम गाड़ी चले ये सबकॉन्शियस माइंड चले ना कॉन्शियस माइंड चले कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड चले कौन हम कौटला किए पचास तत्व भाव सबकॉन्शियस माइंड कौन बोले तो आप गोड़ पर ब्रेक कर गोड़ पड़ेगा हाथ पर कम किए पड़ेगा कान मोबाइल पठा सब कहीं तो गाड़ी चलाया फोकस जो प्रथम गाड़ी चलाऊ यहाँ कॉन्शियस माइंड यहाँ सबकॉन्शियस जो गोटे जिन को जोर के प्रैक्टिस करदेगा माइंड रे पशिगला तो चलो दैट इज योर सबकॉन्शियस
ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ଟା ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁ ମାଇଣ୍ଡ ଧରିକି ଦେଖିବ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଗେ ଦେଖୁ ନାହିଁ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ହଁ ମୁଁ ଆରାମସେ ରହିବି ଟିଚର୍ ଯେତେବେଳେ ବି କରିବି ହଁ କେମିତି ଭଲ କହିବ ଆମେ କରୁଛି ସେଇଟା କଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ବସିଥିବେ ଅନ୍ୟ ବସିଥିବେ ଦେଖିବା କିଛି ନାହିଁ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କରୁଛୁ କାଳେ ଭୁଲ କରିବି କାଳେ ମୁଁ ଇଏ କରିବି ତ ଅଲୱେଜ୍ ହାଭ୍ ସବକନସିୟସ୍ ହଁ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହେଲେ 10 ଲାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସବକନସିୟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ତୁମର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ତୁମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ତୁମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ସୋସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଛି ଅଛି ମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ବିଜନେସ୍ ବି କିଛି କରୁଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆକୁ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଯାଇକି ଯାଉଛ ନା ମୁଁ ନା ନା ସତ କଥା ବୋଧେ এইটা কনসিয়াস মাইন্ড এটা কিন্তু কনসিয়াস মাইন্ডের কাম হয়ে মাত্র 20% এই 80% এটা মন କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ ନା ମନ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପୁରା 100% ସମୟ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆଲେ କରିବି ସେ ସବକନସିୟସ୍ ତୁ ଜମା ମାତ୍ର 20% କାମ ତ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛି ତ ମାଇଣ୍ଡରେ 80% ଫାଙ୍କା ଅଛି କରିପାରିବୁ ଆକୁ ଜମା ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଜମା ବୁଝାନି ଯେ ତୁ ଦେଖ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଆମକୁ ସବୁ ଏମିତି କରିବୁ ମୋତେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ସେ ତୋତେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କରିଦେଇ କ'ଣ କର ଆର ତ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ଆକୁ ଏ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା ଦେବ ସେଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେ ମନେ ରଖିବ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା କହିବ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସ୍ ଗୋଟେ କିଏ ତିଆରି କରି ଆଣି ଦେଇଯାଇଥିବେ ଆମ ଘରେ ଆରାମ କରି ଖାଇଦେଇଛ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବା ଇଏ ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କ୍ଷମତା ଅଛି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେମାନେ ଲୋକ କହିବେ ନା এই ସାପଟା ସାପଟା ଦେଖିବାକୁ ନା 2-3 ବର୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ଦେହ ଭଲ ପଡ଼ିଯିବ କାହିଁକି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କାଟିଛୁ କାରଣ ଏଠି ଫିଟ୍ ହେଲା ଇଏ ଆଣି କାମ ଦେବ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଜମା ନିଅ ନାହିଁ ଯେତେ ବି କାମ କରୁଛ ସବୁ କାମ ଥାଏ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେତେ କାମ କର ଭଗବାନ ଡାକିବା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା ଆଜି ଗାଧୋଇ ଠାକୁର ଡାକିଗଲାଣି କାହିଁ ଭୁଲୁ ରାମ ବହିଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପରଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପରଶ ନ ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଗେ ହେଲା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ନ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖିବ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ତ ଲେଖିବ ହଁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ନ ପଢ଼ିପାରିବ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ତ ପଢ଼ିବ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତ ପଢ଼ିବ ହଁ ନା ଧର ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବି 1 ମିନିଟ୍ କରିପାରିବି ଆମେ କ'ଣ ନାହିଁ ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାହିଁକି 1 ମିନିଟ୍ କରୁନା ତାମାନେ କ'ଣ ଏ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସବକନ ଦେଖ ମୁଁ ସମୟ କରିହେଉନି ଆଉ ସବୁଦିନ ହିଁ ତୁମ ସମୟ କରିଦେବ ଇଏ ନାହିଁ ଯେମିତିରେ 1 ମିନିଟ୍ କରେ ଏ ସବୁଦିନ 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବ ଏ 1 ମିନିଟ୍ ବଢ଼େଇ ପାଞ୍ଚ ଦେବ ବୁଝିପାର ନା ଏ ସବୁବେଳେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କରେ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ବିପଦରେ ଆସି ଡାକୁଛି ଭଲ ବି ଡାକୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ନିହାତି କରିବି এই ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସବକନସିୟସ୍କୁ ଯାଅ ତାହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆମେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କରୁଛ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକୁଛନ୍ତି କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କଥା ବିକୁଛନ୍ତି କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କର ହେଲା କି ନା ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିକି ଖାଇବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସି ତାକୁ ଦେଇକି ସେ ଖାଇକି ପଳେଇବ କାହିଁକି କହିବ ଆମ ଖାଇବା କଥା ଗାଡ଼ି ଖାଇଦେଇକି ଖାଇବି ବଟ୍ ତୁମେ ନେଇ ଦିଅ ତୁମେ ଯାହା ଖାଇଦେଇଛ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଶିଖୁଛ ତୁମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ଶୂନ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ମୋତେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଇବା କାହିଁକି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପଶିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇଗଲେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ବି ନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଉନି ସବୁଦିନ କାମ କରିବେନି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ସବୁର ସମାଧାନ ହେଉଛି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଜିନିଷଟାକୁ ନେବା ସେତିକି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ ପଡ଼େ ନା ହେଲା ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି ୟଙ୍ଗ ବ୍ଲଡ଼କୁ ଫୋକସ୍ କର ଛୋଟ ପିଲା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝା
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବନି ଦେଖ ଆସ ଆମେ କରିବ କିଛି କର ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରସିପ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଅଛି ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲା ମାମା ଆପଣ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଫୋର୍ଥ ପୋଜିସନକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲାଣି ଇକୋନୋମିକ ସେ ତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କରିବା ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन और मतलब पैरामीटर कौन इकोनॉमी डेवलपमेंट पैरामीटर कौन न जाने कौन हो माइंड से हाँ कि आम फोर्थ पोजिशन जा मोर तो जो था से होता मोर कौन मुझे तो फोर्थ पोजिशन जाइए ना आम गाँव फोर्थ पोजिशन गले जाए फोर्थ पोजिशन क्यों क्वेश्चन प्रथम पैरामीटर भारत सरकार एवरी डे मैं 100 किलोमीटर नेशनल हाईवे तैयारी कर एवरी डे 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक तैयारी एवरी ईयर 12टा एयरफील्ड तैयारी पर ईयर बुझे ना एंड हाँ आम प्रत्येक वर्ष बर्तमान निजे फूड खाई आम बर्तमान एक्सपोर्ट कर बाहर है 150 कोटी लोक 50 वर्ष खायापी पाने आम खाई बाहर को सप्लाई कर फोर्थ जिन कौन आम देशर इनफर्मेसन आम टेक्नोलोजी एत हाएस्ट बर्तमान जाइए आम बर्तमान 100टा कंट्री आम डिपेंड होती इनफर्मेसन टेक्नोलोजी बुझे टाटा स्किल लिया जाए आमर जीडीपी बर्तमान लोक पिछा 2,80,000 टका पड़े जीडीपी जीडीपी मैंने कौन पैसा गोटे लोक पिछा भारत सरकार केते पैसा खर्च कर 2,80,000 आम खर्च कर पाखे एत पैसा अच्छे मुझे तो पुओ चाकरी कर तू पाखे अच्छी 10 वर्ष तब 20 वर्ष पर 30 वर्ष जहाँ कर खाए मुझे फिर रखी ताने कौन सी कौन मुझे चाकरी ना बाकी ना मुझे अनेक न था ना बापा रखी है अच्छा आउ कौन कहते ना 60% जी पवर्टी था रिड्यूस कर आम कौटे गलु 90 बर्तमान कहूँ कौन ना 150 कोटी लोक जो 8 घंटा कम करते यहाँ को 12 घंटा 16 घंटा नापी से प्लानिंग करते वर्कफोर्सटा अधिक कम करते बुझिपार यहाँ हूँ पैरामीटर ग्रोथ सेकेंड आसला कम चाकरी करूँ बुझे भारत सरकार गोटे एम्प्लॉय गोटे आसेट ना लाइबिलिटी आसेट भारत सरकार मुझे 20 लाख आम जो सैनिक अच्छा ये लाइबिलिटी आसेट लाइट गोटे गोटे राफेल गोटे ब्रह्मोस गोटे आसेट बुझे ना आम कहीं रखी ना भितर बाड़ा बाड़ी हो रखी नौशा बुझे ना चाकरिया गोटे कौन कौन ये गोटे लाइबिलिटी आसेट तुम चाकरी पाइन बड़ बड़ चाकरी पाइन अच्छा ठीक है मतलब तुम अनएम्प्लॉयड अच्छे चाकरी पाइन गोटे कंफर्टेबल अच्छे गाड़ी घोड़ा चलुचे किसी आराम से रोचे बापा जहाँ नौजन दे दूसरे लाइफ कंफर्टेबल अच्छे यू नीड मनी बुझ ना समस्त पूजा तो लाइफ कंफर्टेबल अनकम्फर्टेबल घर खायापी ना पिंधापी एमती सिस्टम अच्छी निजर को तुम्हें कौन कर तुम चाकरी फोकस कर किसी कर लोक भाव चाकरी न करें मत बर्तमान जुगर अपरच्युनिटी किसी अच्छे ना टाँचा रोजगार कर तुम भूल चाकरी ना रोजगार ना रोजगार बाट अच्छे ना तुमको पसंद होनी तो रोजगार कर बरम अनएम्प्लॉय रही कि करेंगे रोजगार करें बाट अच्छे आगुरी कौन था रोजगार करें बाट ना से खायापी नाला रोजगार कहीं बाट ना सड़क पथ नाला एयर कि नाला है से बेस करके जीडीपी तैयारी कराए ग्रोथ रेशियो देखा बुझे ना तो अन्य देश तुलना आम ये भाव में आगे है ठीक से एंटरप्रेन्योरशिप जिनसा सब लोक सहित कथा ये एंटरप्रेन्योर हाँपाई चेष्टा कर एंटरप्रेन्योरशिप कौन मिले एंटरप्रेन्योरशिप कौन मिले इंटरनेट कथा यू कैन बी बॉस ऑफ योर लाइफ
तुम्हें तुम लाइफ मालिक हो यू कैन हेल्प अदर्स टू विन है ना एंटरप्रेन्योर यू कैन चेंज योरसेल्फ तो तुमको चेंज कर और एंटरप्रेन्योर कौन हो ना यू लिव आफ्टर योर डेथ और टाइम मैंने मनी बालांस हो बुझे एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन हो ना यू कैन कंट्रीब्यूट सक्सेस टू द कंट्री तो बेसिक साहाଯ୍य करते ये हूँ एंटरप्रेन्योरशिप बुझल ना एंटरप्रेन्योरशिप कौन हो ना समबडी will guide you उन्होंने के गाइड करो एंटरप्रेन्योर यू विल परस्यू योर ड्रीम यू विल परस्यू योर ड्रीम तुम ड्रीम को चेंज कर है ना ये रकम सब जिनस लेके तो ये रकम लाइफ दरकार गोटे एमएल एम्प्लॉय अदर्स विल बी योर बॉस अदर्स योर बॉस है ये कौन लिखे you will have to work you will help others to win এটি কোন হবে you will win after defeating others हाँ अन्य को हर को जीत उल्टा सब तो एरकम लगे एरकम लगे ये कौन ये कम्प्लीमेंट था ये कोऑपरेशन था ना नहीं ये कौन था ब्लेम था समझ ब्लेम करें और ये कौन था कॉम्पिटिशन यही टाइप को दुटा बुझा तो यहाँ जो था तो यहाँ जाओ क्या ट्रेडिशनल में इजी हो गई जिनस रहा इजी हो गई प्रकृत यहाँ को चूज होगा तो गोटे खराब अभ्यास में हो गई तो मुझे क्या मैंने भल रात 8 सकाल 9 उठे तो खराब अभ्यास हो जाए तेना से भल तो वी हैव टू चेंज यहाँ ही लाइफ तो एंटरप्रेन्योरशिप पसुबली करने चाहिए आस वर्ष कथा जो प्रकार एंटरप्रेन्योरशिप आम इजी हम जोटा ये कम को डिस्टर्ब नक सब फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप वर्क इज टू टू प्रकार हेल्थ एंटरप्रेन्योर आज देख हेल्थ एंटरप्रेन्योर का बहुत इम्पोर्टेंस अच्छे कहीं आम देखो ब्यूटी मार्केट ग्रो कर हेल्थ मार्केट ग्रो कर तो आई बदल एंटरप्रेन्योर हम कौन तुम लाइफ को सक्सेसफुल कर हेल्थ तापर आस नेक्स्ट टाइम प्लान हेल्थ उन्नति प्लान बुझे ना ये टाइप कथा चेष्टा सब मेक ए प्रॉमिस टू टॉक टू अदर्स प्रॉमिस कर आम गोटे क्या कथा से नेगेटिव कर नो प्रॉब्लम से रिजेक्ट करो से तुम हारासमेंट करो तो सहीटा तुम ग्रोथ एति जिन अब जहाँ करो से शिक्षण पॉइंट्स पक्षु करो 9% को अचीव करने चेष्टा चेंज करो 9% ठीक है ठीक कर टार्गेट रखो जे बाय अगस्त 2025 मुझे जिमित हेले कौन कर 60 with 12% एति करके ताके है कौन कर 600 पॉइंट्स को ठीक अच्छे स्पॉन्सरिंग कर 3टा टीम है 9% हो न बड़ा कथा 3टा टीम कर बाय अगस्त 6टा टीम 12% फोकस कर 6टा टीम जो मैंने कि प्रोडक्ट किनी प्रोडक्ट व्यवहार करते तुम शुणी मीटिंग आसुँच यही सब जिन माइंड कथा टीम थे